So mo na guys, mangita tag malibre guys. Inaoton ta na natay malibre karon. O sa atong mga kuan diha. Inaoton ta na kuan ni guys. Kasi pag makakita kuan sa hero. So daghang guys, salamat guys. Inaoton ta na kuan. Kakay dagang agian. So bye bye guys. Amo ni guys, sa kalisod sa panahon guys, pero dagan lang yapon na guys na dili mo sakay sa atong pre-ride guys. So atong saya ni guys, kasi karong adlaw dagatag ma-kuan guys. So mo ni guys, dagang guys salamat. O inaoton sa ko na di mo malimot sa atong pagtitunon diya. Kasi atong pagtitunon guys, dito na lang nyo daan guys. Ma'am, motor ka, pre-ride ta. So mo ni guys, ito taglain diri guys. Remember where we met. Oh my God! Mo ni guys, wala ni ma'am guys. So ato siya iatod guys. Told me that it was gold free. I wanna touch everything. Salamat kay mama. Salamat. Sa salig ba? So mo ni guys, mangita taglain guys. Ato malibre guys. Salamat kay ma'am. So mo to guys, mangita tag malibre guys. Salamat to na mapunan to ni guys. So daghang salamat. Salamat kayo guys. So ang ita ta guys, salamat ta na ay ta dagang maagian diri. So bye bye guys. So mangita ta guys, pero wag ito maagian ron. So dagang salamat guys, bye bye. Traffic kayo guys. Searching traffic ka. Ma'am, motor ka ma'am. Pre-ride ka ma'am. Wala tayo piti. Ha? Ako rin yung drive. Thank you. Pwede rin mo i-search ma'am, Albert Panal sa YouTube ma'am. So everyday pwede rin mo i-search Albert Panal sa YouTube. So makita nimo dito atong pre-ride. Sige. So, Thank you. salamat eh mama. So mo na guys, si ma'am guys. So mo ni guys, daghang kay salamat ni salig si sir guys. At ato na yatod guys. Diretso lang sa sir. Diretso lang na kay ako awa man yang pa na. So mo ni guys, Ayala. Salamat kay sir. So makakita kayo ni sir karong paggabi sir.
search lang Albert Tanod sa YouTube, sir. So makita niyo mo dito atong free ride. Salamat kayo sa pagsalig sira. Palibre. I feel something family. Naglugod ni sir katong pandemic ba? Na dagang kayo nagpiso doon. Pagsakay. Okay naman sir kay trabaho masag ko sa kuan. I feel something So, family. salamat kayo sir. Salamat kayo sir. I can remember where we met before. Another me is flying around. Salamat kayo sir. Told me that it's Pero sir, pwede na kami para ini sir. Makakita kayo na, pwede na kami para ka to sir. I wanna touch everything. Pero sir, pwede na kami para ini sir. Makakita kayo na, pwede na kami para. Kailan makain ng motora. Sige. Salamat kayo sir. Sige, salamat sir. Amo ni guys, mangita taglain dire guys. Atong malibre. So, daghang salamat guys. Bye-bye. Mangita. So, daghang guys salamat guys sa Odo dili pila ra to kabuk guys sa pasero guys, murag duha. So salamat kayo nila bisag Odo dili kayo kuan natong nakuan guys kay mo lagi na guys ang problema na to guys. Nay daghang tao pero dili kayo musakay guys. So salamat kayo ninyo sir. Inauton ta na sa susunod mubalik mo para nako. At inauton ta guys na kuan guys na mubalik pa to sila sakay guys. So daghang salamat dili na lang ko to. Ayaw kalimot sa pag-subscribe po ug sa atong mga unsay mga pislito na to diha. So daghang salamat guys. Sige, bye-bye. Salamat kayo.